हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छी होंगे। और मेरा चैनल पे आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक चैलेंज वीडियो लेके आई हूँ, स्नीजिंग चैलेंज विद लॉन्ग ग्रीन ग्रास, वो भी 50 स्नीजिंग। आप लोग गिन के रहिएगा, मुझे उतना याद नहीं रहता, फिर भी कोशिश करेंगे आज 50। तो चलते हैं फ्रेंड, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। मुझे नहीं मालूम कितना होगा, और जो लोग नया है जरूर सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा हमेशा के लिए, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आज तो हम खत्म हो जाएंगे 50। बाप रे। एक, इतना कैसे करेंगे रे बाबा 50। इतना कर नहीं पाएंगे शायद। छः, सात, आठ, नौ, 10। বাবা 10টাই যখন 40টা কি করে করবো বাবা, कैसे करेंगे उतना। 11, 12। ओ बाबा रे। 13, 14। हम बांग्ला में बोलेंगे और नहीं पढ़ेंगे हिंदी में। 15, 16, 17, 18, 19, 20, এখনো 30 বাবা। नहीं कर पाएंगे तुम्हारे बाबा। 21, 22,
26। मेरा मोबाइल पर थोड़ा भी चार्ज नहीं है, 2% हो गया, अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, फिर चार्ज में लगा के तब वीडियो बना रही हूँ। पच्चीस हुआ था ना, 26। नाक के अंदर बुद्धि खत्म हो गया। शाबाश शाबाश। चले जा रहा है। 28, 29, 30। अरे 50 तो करके ही छोड़ेंगे, मोरी बाची करके ही छोड़ेंगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। आप लोग पूरा देखिएगा, कितना मेहनत लगता है, कितना दिक्कत होता है। फुल वॉच करिएगा, ठीक है। 36 में 37 हुआ, याद नहीं है। 38। अब मुश्किल हो रहा है, इतना कौन करता है रे बाबा। भाई चलो दिया, पूरा करके ही छोड़ेंगे। मेरा हालत क्या हो गया देखो तो। 39, 11, 8। मुझे एक साथ में 5-6 तो हो जाता है, आज नहीं हो रहा है। ये ऐसे करने से ना मेरा नाक से खून निकलता है। क्या हुआ? क्या है? পড়ে যাবে পড়ে যাবে পড়ে গেলে ভেঙে যাবে। মা কি মা?
देखो चुन्नूटा की करे मैं चौकी ऊपर उठा दिया। खेल रहा है, चलो खेलो। नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, 10 तो काम हो गया। नहीं हो रहा है तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। 40 तो हुआ, 50 ठो बाप, इतना 10 ठो नहीं हुआ तो माफ कर दीजिएगा। 10 ठो कभी भी कर लेंगे। 40 ठो किया, बताया आप लोगों का कितना होता है। 2-3 छिकनी देने से ना माथा दर्द करने लगता है। तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी तो करिएगा कैसे लगा। टाटा फ्रेंड।